Guys, magluluto tayo ng saging. Magandang araw sa inyo guys. Yan guys, magluluto tayo ng saging. May maliit na saging. Panggatong ko guys oh, papel at kahoy. Yan guys, may maliit na saging guys oh. Maliit yan guys. Ha? Yan. Maliit na saging. Meron na tayong binaratan guys. Yan. Saging saba. Saging of the Philippines. Banana of the Philippines. Sarap nito guys. Nilagang saging. Nilaga ba to? Kasi sa amin linungag. Linungag na saging yan guys. Yan. Yan guys. Tikman natin guys. Tikman natin. Sa mga OFW dyan na namimiss na nila ang buhay bukid, buhay saging, yan guys, namimiss na nila to guys. Tikman natin guys kung matamis ba. Yan. Sarap guys. Sarap sarap guys. Mekos-mekos sa sarap guys. Mekos-mekos sa sarap. Buhay bukid. Yan. Buhay probinsya. Yan, mamukbang na ako guys. Sarap. Umusok-usok pa guys. Luto-luto na yan guys. Luto-luto na yan. Mukbang tayo guys. Habang nagkulo-kulo pa yan guys. Mekos-mekos pa sa pagkulo-kulo yan guys. Mukbang tayo guys. Saging saba. Sa mga nakarelate dyan, ang sarap buhay ng probinsya. Sa Manila, ang mahal nito guys. Siguro 10 pesos to. Dito sa amin, halos ibigay na lang. At yan ang ganap ko ngayong linggo guys. Kain-kain ng saging guys. Kain tayo guys ah. Kain tayo. Don't forget to subscribe my channel. Like and share. Watch and comment my videos. Yan guys. Babush guys. Babush.